Okay, can you see my slide? Boleh, madam. Boleh? Okay, kita start kelas. So last week we already discussed about module 1, chapter 1. So this week we already in week 3. So kita ada module 2. Selagi kita tak habis modul 2 dan modul 3, kita tak boleh nak buat lab So that's why lab tu saya bagi exercise dulu waktu lab tu. So after we finish module 2 and module 3, we're going to focus on the lab. Okay, ada lagi ke yang nak join? Okay. So our subject is we learn about microcontroller and microprocessor. So for this subject, we're gonna learn the microprocessor. What type of microprocessor? This one. 68 has C12 microcontroller. So ni jenis yang lama lah actually. Ada kita join. Sekejap. So sebenarnya dia adalah daripada Motorola Daripada Motorola. Sekejaplah saya letak sebelah lah. Ada lagi yang tak join. Ada lagi ke 26. 26, around 26. Okay. So ini adalah sebenarnya jenis daripada Motorola 68HC12 family of microcontroller dia. So introduced 1996. You dah lahir belum? Belum lagi. Belum. You punya birth bila tahun 2000. Oh ya ke, anak millennium lah you ni. Okay. So ini adalah jenis dia Motorola. Freescale pun another company. Dekat Selangor ada satu company semiconductor nama dia Freescale. Dia pun ada juga produce 68HC12 sebagai microcontroller. Kemudian dia upgrade lah. So for our syllabus kita kena tengok kita pakai chip ni lah. Sebab dekat lab pun kita ada Dragon board yang use this microprocessor lah. Okay. I show you the mana ada gambar dia. Ni. So this is the 68HC12 tadi. So inilah dia punya top view of IC packaging. Dia punya packaging lah. Panjang tak madam? Tengok kan kaki dia sampai ni 112 pin. Ini yang basic ni. Kalau yang Intel processor for your laptop tu lagilah. Kan sebab bila we want to supercomputer, so banyaklah kita nak input output port kan. So banyak lagi banyak pin lagi baguslah. So lagi banyak input output port, macam-macam sensor you boleh sambung dekat you punya controller. Kejap, ada lagi tak yang nak join tapi tak boleh join? Tak ada kan?
26. Okay, ini IC dia. Ini packaging dia. Pula gambar dekat sini. Okay, this is the pin assignment for this Dragon board. So you can see here. So we have a CPU, memory, lepas tu bus system, macam-macam jenis lagi lah. So ini semua ada di dalam microcontroller. Okay, so this is the CPU dia. Okay, last class kan kita ada belajar micro P kan? In micro P, what are the main three parts in the micro P? Kita ada? Ingat tak lagi? Pada kata sistem bus. Bus system itu dalam microkomputer. Dalam micro P, kita ada 3 benda. Register. We have a register, and then we ALU. have ALU, and then we have CU. Dalam microkomputer, kita ada micro P ataupun CPU. Memory. Kita ada memory. Bus system. Kita ada bus, kita ada Input output. So you can see here. So ni adalah CPU kita. Ini adalah micro P. Tapi dia tak tunjuk ketiga-tiga ni. Dia hanya tunjuk register saja. Ni register kita. Sebenarnya dalam ni ada ALU dan CU. So ni micro P. Okay, so semua ni adalah microcontroller. So we have micro P, we have memory, we have data bus. Lepas tu kat sini dia tak tunjuk input output port. Okay, so for 60AHC12 ni dia pakai 16-bit CPU. So 16-bit CPU. So ni lama-lama lah. Sekarang dah banyak berapa bit lah. Okay. Lepas tu dia ada EEPROM, dia ada RAM, dia ada ROM. Lepas tu dia pakai 10-bit AD converter. So ini dia punya features lah for this controller. So bila you beli controller tu dia ada bagilah. Okay, ni secara general lah. Dia nak tahu apa-apa yang ada dalam tu. So saya tak go detail lah this one. So this is the architecture of the Dragon board lah. Ni adalah architecture Dragon board yang kita guna dalam dalam lab. Inilah yang berapa tadi? 112 pin. So you can see here, ni pin-pin dia ni lah. Ni kat tepi ni pin dia. Pin dia semualah. Okay. Itu secara general Dragon board yang kita akan guna nanti. InsyaAllah lah kita try guna, kita try buat remote lab lah. Saya tak tahu lagi dia punya perancangan, kita rancang lah. Okay, so you can see here, ini adalah pin-pin yang kita sambung kepada controller lah. So, apa-apa saja IC, dia mesti ada source, supply source. Dia mesti ada ground, satu ground pin, satu supply dia mana nampak pula. Lepas tu kita ada input output port. Biasanya input output port tu lah yang banyak. So lagi banyak input output port, lagi banyak you boleh buat lah.
nak pasang motor, berapa puluh motor ke, you nak sampai sensor, what type, different type of sensor ke apa, boleh semua. Ada 112 pin. Oh, ada lagi yang join ni. Sekejap, kena buka ni baru dia boleh join. Okay. Okay, what we gonna learn today is we gonna focus on the CPU register. So tadi dalam micro P ada 3 benda, register, ALU, CU. So kita akan fokus this one dulu, register. So apa-apa saja, for example when you masuk dalam UiTM, the first you must register, ataupun you masuk college mesti melalui register dulu, registration dulu, ataupun register office dulu. So same goes with the CPU. Apa-apa information, any data in or out mesti go through register. So that's why kita kena tahu pasal register dulu. Okay, ada lagi yang join? Okay, so kita akan fokus register. Okay, so for CPU register, this is favorite question We have 3 types of register. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walaupun sebenarnya 1 and 7 ni consider benda yang sama, tapi sometimes dia pecah 2. So the first register kita ada accumulator A and accumulator B. So if we separate 8-bit ni accumulator A, accumulator B. But if we combine both accumulator, kita akan dapat accumulator D, 16-bit. Okay, and then we have register X, index register, and then we have index 1, and then we have step pointer, PC counter, and condition code register. So you must remember CPU register ada 7 sibling. Nampak uduhnya Tristan. Ada 7 adik-beradik. So yang ni favorite question Ingat for CPU register ada 7 sibling. Accumulator A, accumulator B, index register X, index register Y, step pointer, program counter, condition code register, CCR ataupun nama lain dia CCR, dan last sekali accumulator D. Okay, this is purpose of CPU register. Biasanya accumulator A and accumulator B ni untuk perform arithmetic. So katakanlah you nak tambah 2 number, nak tambah daripada memori 1 tambah memori 2, boleh pakai CPU ni accumulator A and accumulator B. Tapi kalau besar sangat sampai more than 8-bit, boleh pakai accumulator D. Combine lah. Okay, and then we have index register X dan Y. Index register ni adalah macam pointer. Dia macam pointer lah. Okay, katalah you nak ambil memori dekat 1000. So boleh guna index register X dan Y. Lepas tu kita ada step pointer XP. Step pointer ni adalah pointer yang menunjukkan step tindakan
satu-satu stack data, dia akan point to the top byte of the stack. Sentiasa top. Lepas tu we have a program counter. Okay, this is very important. Program counter. Program counter ni lah dia hold the address of the next instruction. Okay, apa yang the next what the computer have to do berada di dalam program komputer. And last one we have a CCR. CCR ni adalah to display the status control of the execute condition instruction. Katakanlah for example you 1 plus 1. So the result is 1 plus 1. Sekejap. 1 plus 1. So the result is 2 kan, tapi dalam binary dia jadi 1 kosong kan. So ini kita panggil dia ada apa dah? Carry. Ada carry. So CCR ni yang akan tahu ataupun 1 tolak 2. So negatif 1 kan. So ada nilai negatif ni. Ada negative value. So CCR ni yang akan rekod. Itu fungsi CCR. Okay, boleh setakat ni. This is favorite question Please take note. Nota slide ni saya ada bagi dalam Google Classroom I already share to you. Okay, setakat ni. Everyone? Okay, dah. Okay, madam. Okay, madam. Terus madam. Ni attendance so dia auto. Siapa yang join hari ni masuk attendance dalam ni. Okay, madam. Okay. Okay. Nak break sekejap ke kita proceed? Proceed je lah kan? Cepat sikit habis. Proceed, madam. Break, madam. Tapi awal, madam. Proceed. Proceed, madam. Okay. Kejap. Okay. Saya bagi 1 minit lah break. 1 minit. Sebelum kita masuk yang ni. Itulah saya tak tahu lah korang ni. Apa tu? Ini the constraint caused by the ODL lah kan. We never know you ni belajar ke tidak ke kan. So it's up to you sebenarnya. So sometimes you memang you ada apa tu graduating student. So this is the last semester lah kan. So take this as opportunity because lagi pun dia ODL. So if you take this is sebagai opportunity, insyaAllah you boleh insyaAllah boleh increase your CGPA and so on, boleh score for this semester because kalau kita tengok the last semester most of the student dia punya performance meningkat termasuk student PA saya lah. So again this semester you diberi satu lagi peluang, but if you grab this opportunity betul-betul insya-Allah. Tapi pada masa yang sama juga ODL ni pun boleh membuatkan hanyut juga kan. Sebab tak ada orang monitor you. Tak ada orang pun yang monitor you. I don't know you ada ke kat sini kan. So saya tak boleh check. So jangan sia-siakan peluang ni, ambil betul-betul lah. Okay, so we proceed. Okay, sekarang kita nak masuk dah sikit programming. So this is introduction to the assembly language lah. Okay, this is so before we go to the assembly language, kita kena tahu format dia tu lah. So in the assembly language, kalau binary, ni kita pakai simbol dia.
So for example ni. So this mean this number adalah binary number. Okay, if you use octal, pakai alias. So ini bukan nombor desimal Walaupun nampak macam desimal, dia adalah octal. Tapi kalau you pakai desimal, dia tak ada simbol apa-apa. We don't put anything in front. Ataupun kita pakai hexa, we put a dollars in front. So the favorites usually this one, this one, this one. Yang ni jaranglah digunakan. Okay? InsyaAllah lepas ni bila you buat programming, you akan biasakan lah. Okay, ini contoh-contoh data di dalam 68HC. Typical types of data lah. Dia ada berapa ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis. Tak apa, we go through one by one lah nanti. Okay, ini format untuk write down the assembly language. Mana? Contoh dia sekejap. Okay, ini. Ini example of assembly language. Inilah programming yang you akan tulis lain. Dia macam bukan C. Assembly language ni adalah bahasa yang lagi dekat dengan machine language. Kita as a human susah sikit nak faham. Tapi komputer dia suka assembly language ni. Assembly language ni antara language yang awal dibuatlah oleh programmer. Tapi assembly language ni problem dia tidak user friendly. So bila tak user friendly, susah nak buat programming kan. So the programmer up lagi buat C language. So C language tu kita faham, tapi komputer dia tak berapa suka. So that's why bila kita ada C, kita kena ada compiler. Okay, ni contoh-contoh pakai assembly language lah. So if you can see here, ada berapa color kat sini? 4 color. 4 color, madam. Ya, ada 4 color. So, kita boleh sebenarnya kalau buat assembly language, you boleh divide by 4 column. 1 column, 2 column, 3 column, 4 column. So, ini kita panggil column label. Ini kita panggil kolom comment. Ini kita panggil kolom operation. Ini kita panggil kolom operand. So, bila you buat programming, you mesti ingat ada 4 kolom ni. 4 kolom ke 4 row orang panggil macam ni? Kolom So you mesti ingat ada 4 kolom ni. Bila you buat programming. Okay. Kalau you tengok kat sini, paling minimum kena ada berapa kolom? Kerana bila you tulis programming. 3, madam. 3. Paling minimum. 2. Salah? 4. 1. 3. 1. Tengok kat sini, ni 1 je. Saja tak. Dia tak ada label, dia tak ada operand, dia tak ada comment. So bila you write the programming, you write the assembly language, paling minimum mesti ada operation. Operation wajib ada. Kalau tak ada yang ni, tak ada apalah tu. Tak tulis apa-apalah tu. Okay, paling minimum kena ada operation.
Paling maksimum ada 4 lah. Ni. Label, operation, operand, command. So these are the 4 template. Bukan 4 template. These are the 4 column when you write your assembly language. Okay, contohnya kat sini kan. Saya pakai dollars. Maknanya base saya berapa? Saya pakai base saya apa? Hexadecimal. Hexadecimal. Okay. So kita ada label, kita ada operation, operand dan command. Biasa label ni yang depan ni. Label ni yang depan. Yang ni biasa you boleh create sendiri. You nak letak apa depan ni. Boleh apa-apa saja. Okay, itu label. Operation. Operation adalah specific assembler instruction. This one you cannot create ikut suka-suka hati you. This one kena betul. You kena ambil dari punya assembler instruction. You tak boleh suka-suka hati nak letak nama you ke. You tak nak ADDA, you nak letak ADD add. Tak boleh. Kalau you letak macam tu akan ada error. So ini operation, dia spesifik dah. Okay. Lepas tu kita ada operand. Operand ni sebenarnya okay, ini label, ini operation, ini operand. Operand ni biasanya dekat mana kita nak lakukan operation tu, destination tu. Location of the operation yang kita nak buat tu. Itu maksudnya operand. So biasanya operand ni memori lah, alamat, address ataupun kat mana you nak buat. Itu masuk operand. Okay, command ni is actually optional lah. Untuk ni lah, untuk documentation purpose lah, untuk the programmer tu lah. Dia nak ingat programming. Kalau simple-simple macam ni tak perlulah berkomen. Katalah you buat programming beratus-ratus page. So you kena letak komen lah. So itu basic for assembly language. Okay, settle. Boleh? Any questions? Saya nak tunjuk dekat you kat mana ya. Ni saya tunjuk dekat sekejap. Okay, instruction set. Okay, ini adalah instruction sets untuk microcontroller. Ini adalah kalau memang datasheet, kalau you beli beli IC tersebut automatic you akan dapat ni lah. Ini. Ini kan you can see here. Inilah apa tadi? Contoh-contoh operand. Operand yang you boleh gunakan. ABA, ABX, ABY, ADCB, ADA. Macam-macam lah. You nak buat operation apa. Sampai dia susun equal alphabet. Equal alphabet. Sampailah huruf Z. Ada huruf Z ada tak? Sampai huruf W. So beratus-ratus operation yang you boleh buat lah. So you tak perlu ingat. You hanya refer this instruction. So boleh refer this instruction. Lepas tu boleh tengok jenis dia. Boleh?
Tanya pasal apa untuk soalan ni? Oh, soalan ni. Okey, mari saya tunjuk contoh dia. Letak contoh test. Okey, contoh test. Okey, ni contoh test. Oh, ini contoh test selepas. Okey, ni dia tanya basic architecture of micro-P. Dia tanya list type of bus in micro-P. Okay, dia tanya difference between primary and secondary. Okay, yang ni exercise yang saya bagi hari tu, yang tutorial tu, you buat tak? Okay, ada tak contoh dalam ni? Macam ni. Test 1 memang dia tak pergi detail lagi yang ni. Okay, contohnya macam ni. Okay, katalah dia bagi instruction LDAA #$55. Dia belongs to addressing mode jenis apa? Kalau ni jenis apa? Okay, nanti saya tunjuk satu lagi. Test 2 lah. Test 2 baru banyak sikit. Ni contohnya. Okay, katalah saya bagi LDAB ##CF. Apa maksud dia? Katalah saya bagi compare accumulator A and accumulator B. So, apa assembly language patut saya tulis? Macam tu. Okay, katalah saya nak load content the memory address 1FF into stack pointer. So, apa yang saya you patut, apa assembly, apa coding dia? Contoh-contoh macam tu lah. Yang mana? Coding dia tu. Kita nak ambil dari table. Ada table. Daripada yang tadi tu lah. Daripada ni. Daripada mana tadi saya tunjuk? Daripada ni. You kena pilih lah yang mana. Kena apa semua ke madam? Tak. This one given to you. Kalau dalam test lah. Kalau dalam test bukan ODL, you boleh bawa ni. Tapi kalau ODL, saya, you boleh tengok bila-bila kan. Tak ada masalah. Test. Okay, itu contoh-contoh test dia lah. Mana tadi? Ni. Okay, katalah saya buat ni, apa yang berlaku? Apa yang berlaku dalam register? Barulah kita masuk programming. Inilah programming dia. Ni katakanlah kita nak nyalakan LED. We want to LED alternate blinking. Alternate kan? On off kan? So macam mana kita nak write the programming? Macam tu lah. Boleh? Okay. Kejap lah. Test. Boleh? Saya rasa setakat itu cukup. Nanti kalau masuk satu lagi. Saya rasa satu chapter lagi tu, kita masuk next class lah. Any questions setakat ini? Okay madam, okay. Okay. So sebenarnya you dah boleh kalau tengok soalan test tadi, ni soalan test. So kalau kita habiskan satu lagi chapter, kita terus boleh buat test 1. Kita ada 2 test
So ni contoh-contoh soalan test. Nantilah saya share dengan you. You boleh tengok contoh-contoh soalan test for your own revision lah. InsyaAllah boleh je micropin ni, tak ada masalah. Cuma nanti waktu buat projek tu je lah yang ada ni. Kalau test semua tu tak ada masalah. Okay, any questions setakat ni, selain ni? Boleh? Kita stop je lah kat sini. So for the next chapter tu, saya rasa kita masuk next class lah supaya you tak pening. Boleh? Boleh madam. Boleh madam. Okay, Boleh. thank you very much. Ada 31 orang. 31? Bukan korang ada 30 orang ke? Boleh Campur madam. madam. Madam buka slide so dia kira 2. Campur madam. Lah campur dengan saya. Okay lah, thank you very much. You boleh left the group. Left the group. Okay madam. Awak madam lah group. So apa-apa nanti saya update dalam Google Classroom lah. Okay, alright. Okay, madam. thank you very much. Madam. Madam attendance kat sini lah. Thank you madam. Attendance form ni saya memang akan ambil yang ini. Okay. Tapi kalau saya bagi tutorial apa, you isi dalam Google Form. Alright. Okay, terima kasih Okay madam. madam. Okay madam. Thank you. Terima kasih madam. Okay. Thank you madam. Okay. Sama-sama. Thank you madam. Thank you, madam. Sama. Thank you. Tidur. Sama-sama. Hello. 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 Nice lu. Hello. Dengar je lah. Pidut. Oh, pidut. Balik. Pidut. Meow. Bangun. Bangun. Bersih. Bangun. Bangun tidur. Bangun. Bangun kelas. Bangun. Bangun. Ada budak tak pagi daripada grup kelas. Google Meet ni. Rasa tidur tu. Bangun. Turun. Bangun. Ide.
Oh, sama dia buka akan cara buka room dia gitu.